So guys, ready na ang tubig natin. Ay outing na naman si Madam Subong. So, prepare natin yung tubig nila para mag-cold na kagad. So, ready na. No? So, tulaga naman ta. No? Tulaga naman ta, Subong. Wala tulaga naman kita, ha. Tanong-tanong yung aton nga, no? Napatay na kay Bay ko kabalo. O, nag-reconnect. So, basta natin na yung aton. Ulay ba? Kaya ito butang aton nga. Mobile. Oh, wala kita followers ba? Sending love and support from... Ay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. So, guys, dito naman dugay. Lakat na ta. So, kailangan ko balakon din sila. Ma-outing sila ma'am. So, enjoy naman kita today. Balik kita sa no. Muna nila balay ni madam. Muna balay nila ma'am. Oh, timing Subong. Okay naman panahon. Nag-init naman. Sa Mandurriao na gali siya. Sa Mandurriao. So, bulig-bulig kita rin dito sa sulod. Basi damo pa to halakoton. Para nga mapuslan man kita. Para mapuslan man kita. No? Sige, bye-bye.